Game 1, main event bakbakan nato dire sa Barangay Lanas, Sitio Quirino. Dire sa City of Naga. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City, Ruiz, Rimon og ni Giancarl kontra sa Team Dumanhog nga sila si William Nonil Orle. Okay, game 1 of the best of 3. This game is presented to you by William Oberes Promotion, sponsored by Ma'am Milani Umbay, organized by Bus Unad. Bola sa Team Cebu City. Igualis 0 pa to score. Servisyo, Giancarl, Saggang Nonel, bundak na si Ruiz. Ruiz again. Counter, bundak si William Nonel. Pasok ang tira. Ono 0. Ono 0 na. Pabor sa Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Giancarl. Overhead. Out. Away from home. Servisyo Beverly. Yay, overhead. Kuha pa. Raymond datang game master. Counterang. Lah, mana? Bagnus na team. Ay, grabe yung count. Out ball. Igualis ono na. Servisyo Paradus. Raymond to Nonel. Lah. Wana, lamba kay lamba na sa Ruiz. Kuha pa. Bundak na sa Saggang. Ay, nakapurmas Nonel. Mana? Ay, gilabay gawas. Tira ni William. Ay, padayan. Ono igualis ang ato score. Ono igualis na padol. Igualis ono? Igualis ono. Kini servisyo Paradus. Nonel. Ay, Dungrimon. Lah kadiha. Away. Layo kay ko, ako dare. Igualis ono lagi hapon. Servisyo William. Giancarl, Nonel, Laras. Owen. Ono 2. In favor of Team Dumanhog. Servisyo William. Giancarl keluar. Beverly. Out ball. 3. Ono. 2 puntos ang kalamangan sa Team Dumanhog. Early in game 1. The Drunken Master nahamag. Inside. 4 ono. Happy pista karong adlaw dire sa Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. Salamat kayo sa mga Umbay family. Kalamian nga pagkaon. Bunal ni William. Bukya. 4-1. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Ruiz. Nonel lagi 2-shot combination. 3-shot. Yay. Nonel puro back. Kuha pa, nakawatan ni Ruiz. La kadiha. Kinsa kay maipit ani ron. La. Undefeated na ba ang Team Dumanhog ning Kortiha? Sabit si Giancarl. Wala pa mapildi ang Team Dumanhog ning Kortiha diri. 4. Ono, servisyo Nonel Milaras. La. Iyay kadiha kuha Giancarl. Biradang Bibi Orle, gisaggang ni Drunken Master. Nan mato nagmayos Bibi Orle. Iyay, wa ka kwas William sa counter attack ni Giancarl. Servisyo Giancarl para 2.
Uwen. 2-4. Kini para Tris. Ayay kadiha. Bilwa mang timbre ni Bibi Orle. 3-4. Kini para igualis na ni sa team Cebu City. Servisyo Giancarl. Sakit nag-service. Bundak ni Ruiz. Oh. Paak! Namukbuk magmayo si Ruiz. 4 igualis na. Servisyo Giancarl para labaw na ni sa team Cebu City. Giancarl milupad. Tamala sa stirang William. 5-4. Change favor. Milabaw na ang team Cebu City. Kini para size para duhay labaw. Ayan Giancarl. Tukmod. Good item. Right tayo mo sira. Size 4. Oh, this halftime is brought to you by Kan-ana ni Maria. Oh, located at Kansuhong, Talisay City. Along SRP Road. Kung gigutom mo sa inyong biyahe diya SRP Road, drop by mo diya sa Kan-ana ni Maria. Lamian ang mga putahe diya mga birds. Anaariha ang karkar lechon, ang putsiro o ang humba. Mga pami na area nagkalidades lang ng mga putahin na diya. City 4 na, 3 puntos ang lamangan. Here comes Giancarl. 8 4, tinunga na itong score. Duta sa itong score. Ay, klaro kayo. 8, kini para Nuibi na. Aray ko. Sakit na servisyo Giancarl. Lethal kayo mga birds. Last 3 na ang team Cebu City sa atong game 1. Giancarl serving. Drunken Master, overhead shot, answered by Bibi Orle. Sa din attack, quick attack by William. Defended by team Cebu City. Drunken Master pouring in. Drunken Master again. Wana. Struggling na Snunil. Lak diha. Bill to bill action na mga boards. Gipalopa ni Giancarl. Bumbahan ng William. Sagang. Unaan. La. Binatu ay sakto. La. Tigaan sila lubo-lubo. Kuha Giancarl. Away from home. G's 4 na. Last 2 na ang team Cebu City. Servisyo Giancarl. Ay nako. Hello tunnel ang tira ni Ruiz. Side out. Servisyo batang may laban Bibi Orle. Lah. Bong. Sagani lah. Nagpakusog na sa ilang tira ang team Dumanhog. Ruiz may bundak. Sagang pa. Lah kaya what a beautiful play coming from the Black Mamba. 4 G's ang ato score. Servisyo Rimon. Ruiz unal. Ruiz again namugha na. Ayaw pa. 11-4 last ball para game over. Nonel kinahanglan may idipinsa ni sa team Dumanhog. Ay overhead. Tabang mananabang. Bitay si tong Rimon. 4-11 ato score. Nato score rin ha. Ina matabas-tabas. 4-11 kini para 5 ni Servisyo William, the pride of Balirong. Nonil on the attack. Wa madutli. Nangumpog na tora babag na. Bang! Asta buaga Giancarl. Grabe ang dipinsa. Bang! Ikaupat wan agad. Din amakaon wan agad kasagang si Giancarl. Tulo katira gisagang-sagang ni Giancarl. Pag ikaupat wan ay goodbye Philippines.
Gali, orang ito 5-11 na. Servisyo William. Bebe Orle. Answered by Raymond. Ay, Nunil. Laka diha. Overhead. Kuha pa na. Dara, baang nasugat ni Giancarlo. Umuds Bebe Orle, oh. Sige lang. 11-5. Last ball. Sabit si The Black Mamba. Cinco 11. Servisyo Nonel. Yay. Trapunas Beverly. Bunda kang Ruiz. Counter ni William is good. Landing cleanly. Pasok na pasok. 6-11 na. Kini. Pasok na naman ang serbisyong Nonel. City 11. Lah. May aksyon nagdelikado. Aksyong taob. Kuha pa. Bundak na Nonel. Nonel again. Laka diha. 8-11 na. Nagkalami na. Laka diha. Baby Orle. Giancarlo. Giancarlo again. Luis. La. Raymond. Ay, kagar ang tirang William. Side out. 11-8. Laka diha. Kuha pa Raymond. Yay! Kini. La. Muntik na. Namugsok na, oh. Bang, namugsok ng Team Cebu City. Wa madutli ang Team Dumanhog. Hala kariha, uy. Kini murag man ni. La, palupad mayo si Giancarlo para ma-reset ang ilang depensa. Ayay, tugmod bay. Bugda ka. La. Kinsa kay matagakan na ni. Tagakas na pitaka ni. La, kriya. Nunil! Ngano man na Nunil! Salamat kay Nila ka. Daog na. Midaog sa gimuan ang team Cebu City sa score nga 12-8.